स्टीफैट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकरामी, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में इंसानों की आबादी 8 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। ज़मीन नामी सियारे पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आबाद हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस सियारे पर कितने इंसान रह सकते हैं और हर गुजरते साल और हर गुजरती सदी के साथ ज़मीन पर इंसानी बोझ किस हद तक बढ़ जाता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे ज़मीन और इंसान के कदीम तरीन रिश्ते के बारे में और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कौन से खतरात लाहिक हैं। इस दिलचस्प मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन इकरामी, साल 2022 वो साल था कि जब दुनिया के किसी गोशे में एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसके बाद ये बताया गया कि इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है। आबादी का ये हिस्सा जहाँ इंसानों की इस सियारे पर बका के तवील सफर का एक संगे मील है, वही नस्ल इंसानी और ज़मीन के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कई सवालात भी उठाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की आबादी अब 8 अरब के हिस्से को अबूर कर चुकी है। इस मौके की मुनासबत से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने एक पैगाम में इसे अहम संगे मील करार देते हुए कहा कि तरक्की और तनों के साथ हमें अपने सियारे से मुतल्लिक बढ़ते हुए एहसास ज़िम्मेदारी को भी मलहूज रखना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तिब, सेहत आमा और इंसानी बहबूद के शोबों में तरक्की की वजह से इंसानों की औसत उम्र और तर्ज हयात में बेहतरी आई है। यही वजह है कि गुज़श्ता 2 सदियों में इंसानों की आबादी इस रफ्तार से बढ़ी है जिसकी मिसाल इसे हज़ारों साल पर मुहित तारीख में नहीं मिलती। ताहम इस इजाफे की इस रफ्तार की शरह ने कई खित्तों के लिए मसाइल भी बढ़ाए हैं। आलमी इदारे का कहना है कि अफ्रीका समेत दुनिया के गरीब तरीन खित्तों में आबादी में इजाफे की शरह बढ़ने से तरक्की के अहदाफ हासिल करने में रुकावटें पैदा हुई हैं। अलबत्ता आबादी में इजाफे का सवाल सिर्फ किसी खास खित्ते के लिए अहम नहीं, इसे अब कर्रे अर्ज पर पाए जाने वाले मजमूई वसाइल के काफी और नाकाफी होने जैसे खदशात की वजह से भी अहमियत हासिल है। इस मौजू में मजीद दिलचस्पी के लिए आपको बताएं कि ज़मीन कितना बोझ उठा सकती है। आबादी में इजाफे के साथ इस सवाल की अहमियत भी बढ़ती जा रही है कि ज़मीन कितने इंसानों का बोझ सह सकती है। अलबत्ता माहिरीन के नज़दीक आबादी में इजाफे से ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि अमीर तरीन तबकात इस सियारे पर पाए जाने वाले वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की पॉपुलेशन फंड की सरबराह नतालिया केनम का कहना है कि बाज़ लोग इस खदशे का इजहार करते हैं कि दुनिया की आबादी बेकाबू हो चुकी है। उनके बकौल सिर्फ इंसानों की बढ़ती हुई तादाद को बुनियाद बनाकर खदशात पैदा नहीं होने चाहिए और इन तमाम खदशात को सिर्फ बढ़ती हुई इंसानी आबादी के साथ जोड़ना इंतहाई गलत है। अब आपको जवाब दें कि ज़मीन कितने इंसानों का बोझ उठा सकती है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉकफेलर यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री ऑफ पॉपुलेशन से ताल्लुक रखने वाले जोएल कोहेन का कहना है ये सवाल कि ज़मीन कितने इंसानों का बोझ उठा सकती है, इसके 2 जवाब हो सकते हैं। इसकी एक फितरी हद है और दूसरे का इन्हिसार इंसानों पर है। उनका कहना है कि हमने वो रास्ता मुंतखब किया है जिसमें हम इस सियारे की फितरी वसाइल मसलन जंगलात, ज़मीन वगैरह का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो वसाइल हैं जिन्हें हमारा सियारा दोबारा पैदा कर लेता है। इस तरह मदनी ईंधन यानी तेल और कोयला वगैरह के बेहद इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज बढ़ रहा है, जो दुनिया में बढ़ते हुए दर्जा हरारत का सबब है। माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस ज़मीन की अपने वसाइल को दोबारा पैदा करने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। इसलिए ये ज़मीन कितनी आबादी के लिए जीने का सामान फराम कर सकती है, ये एक अलग सवाल है। इसकी कुंजी भी इंसान के हाथ में है, वो इस सियारे के माहौल को कितना महफूज बनाता है। जवाब तक इस्लाम मुतनाही कायनात में उसकी वाहिद पनाहगाह है। कोहिन के बकौल इंसान ना समझ है, हम बसीरत से आरी है। हम अपने पास मौजूद मालूमात को बरोए कार नहीं ला रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारा इंतखाब क्या है और मसाइल कहाँ से जन्म ले रहे हैं। अलबत्ता वो इस ख्याल को मुस्तरद करते हैं कि इंसानों की बढ़ती हुई तादाद ज़मीन के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। उनके नज़दीक ज़्यादा अहम बात यह है कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बेहतर ज़राए फराहम किए जाने चाहिए। जब दुनिया की आबादी को नवंबर 2022 में 8 अरब का हिस्सा दिया गया, तो इसके बाद ये सवाल भी उठने लगा, क्या आबादी 10 अरब का हिस्सा अबूर करने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। दुनिया की आबादी 1950 में 2.5 अरब थी, जिसमें 3 गुना तेजी के साथ इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की पॉपुलेशन फंड के मुताबिक दुनिया की आबादी में इजाफे की शरह में ड्रामाई इजाफा 1960 की दिहाई में देखा गया था, लेकिन इसमें रफ्ता रफ्ता कमी आ रही है। 1962 से 1965 के दौरान
آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح 2.1% تھی، جو 2020 میں 1% پر آ گئی تھی اور ابھی بھی یہاں برقرار ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق آبادی میں اضافے کی شرح 2050 تک 0.5% تک کم ہونے کی توقع ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق دنیا کی آبادی 2030 تک 8.5 ارب، 2050 تک 9.7 ارب اور 2080 کی دہائی تک 10.4 ارب تک جا سکتی ہے۔ آبادی کے اعداد و شمار پر کام کرنے والے دیگر اداروں اور تنظیموں کے اندازے اقوام متحدہ سے مختلف ہیں۔ امریکہ میں قائم ادارے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ 2064 تک عالمی آبادی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ ان کے مطابق دنیا کی آبادی کبھی بھی 10 ارب کا ہنسا عبور نہیں کرے گی، بلکہ سال 2100 تک یہ کم ہو کر 8.8 ارب نفوس پر آ جائے گی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں 200 سال ایسے بھی آئے تھے کہ جب دنیا کی آبادی 1 ارب سے 8 ارب تک پہنچ گئی تھی۔ افریقہ میں 20 لاکھ سال پہلے ابتدائی انسانی کے ظہور کے بعد تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانی آبادی نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد شکار کر کے خوراک حاصل کرتے تھے، یہ انسانوں کی خانہ بدوشی کا دور تھا اور اس میں ان کی شرح پیدائش بھی بہت کم تھی۔ کم و بیش 10,000 قبل مسیح میں زراعت کے آغاز کے بعد انسانی آبادی میں بڑا اضافہ شروع ہوا۔ زراعت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے خوراک جمع کرنے کے طریقے بھی سیکھ لیے تھے۔ خوراک کی بآسانی دستیابی سے شرح پیدائش پر بھی مثبت اثر پڑا۔ فرینچ انسٹیٹیوٹ فار ڈیموگرافک اسٹڈیز کے مطابق 10,000 قبل مسیح میں انسانوں کی آبادی لگ بھگ 60 لاکھ رہی ہوگی، لیکن بعد کے 8,000 برسوں میں یہ آبادی 10 کروڑ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد پہلی صدی عیسوی تک آتے آتے دنیا کی آبادی اندازاً 25 کروڑ ہو چکی تھی، یعنی پاکستان کی موجودہ آبادی سے 1 کروڑ آبادی زیادہ تھی اس وقت۔ اس دوران وباؤں اور جنگوں کے باعث دنیا کی آبادی میں اضافے کی شرح اثر اندازاً متاثر ہوتی رہی۔ 1300 اور 1400 کی صدیوں میں مغربی یورپ اور شمالی امریکہ میں پھیلنے والے طاعون کی وبا سے، جسے بلیک ڈیتھ بھی کہا گیا، اس سے دنیا کی آبادی تقریباً 43 کروڑ سے کم ہو کر 37 کروڑ تک آ گئی تھی۔ اس طرح دنیا میں پہلی طاعون کی وبا تصور ہونے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ کی شرح میں کمی آئی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں آنے والی وباؤں، قحط سالی اور قدرتی آفات سے بڑے پیمانے پر اموات بھی واقع ہوئی، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافے کی شرح میں کمی آئی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں آنے والی وبائیں، قحط سالی اور قدرتی آفات سے بڑے پیمانے پر اموات بھی آبادی کی شرح اضافہ میں کمی کا باعث بنتی رہی۔ تاہم 19ویں صدی میں طب کے میدان میں آنے والی جدت، زراعت کے ساتھ بڑے پیمانے پر صنعتوں سے منسلک بین الاقوامی تجارت کے بڑھتے ہوئے حجم سے پیدا ہونے والے معاشی حالات سے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ انہی محرکات کی وجہ سے 1800 کے بعد آبادی میں 8 گنا اضافہ شروع ہوا اور محض 200 برسوں میں دنیا کی آبادی 1 ارب سے 8 ارب ہو گئی۔ فرینچ انسٹیٹیوٹ فار ڈیموگرافک اسٹڈیز کے مطابق دنیا میں بڑھتی ہوئی آبادی ہر گناہ کی سزا نہیں، بلکہ لوگوں میں کم عقلی اور لاشعوری ہے، جس کی بنیاد پر وہ زمین کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے جا رہے ہیں، جس میں چند بڑی وجوہات میں جنگلات کا کٹاؤ اور زمین کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ اگر اس لاشعوری اور بے عقلی پر قابو نہ پایا گیا تو دنیا میں طاعون اور کورونا وبا جیسی مزید بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں، جس سے لامتناہی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کی بنائی ہوئی ہر چیز کو اس کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔